Selamat malam, annyeonghaseyo. Kali ini kita coba bahas dari listeningnya. Kalau sebelumnya kita bahas reading, kali ini kita coba bahas listeningnya. Soal listening itu dimulai dari nomor 21 sampai 40. Kita coba dengerin soal nomor 21. (21번) 옷 맞추다. 옷 맞추다, 옷 맞추다. 정답은 2번 ya, 옷 맞추다. Kita dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 옷 맞추다. 옷 맞추다, 옷 맞추다. 정답은 2번. Kalau yang opsi pertama itu ut 맞추다, ut 맞추다. Kalau yang opsi 3 itu ut 멈추다, ut 멈추다. Yang opsi 4 itu 옷 멈추다. 정답은 2번 ya, 옷 맞추다. Kita lanjut ke nomor 22. (22번) 너무 힘들면 말해요. 너무 힘들면 말해요. 너무 힘들면 말해요. Kita ulangi. 다시 들으십시오. 너무 힘들면 말해요. 너무 힘들면 말해요. 너무 힘들면, 면 kalau, 너무 terlalu, 힘들 sulit, kalau terlalu sulit, 말해요, katakanlah. Kalau ini ireyo, ini 말아요, ini 멀어요. Tadi bunyinya 너무 힘들면 말해요. 정답은 1번. Kita lanjut ke nomor 23. (23번) 그네. 그네. 다시 들으십시오. 그네. Kene. Kene itu artinya ayunan. Seperti ini tulisannya. Ini kene. 정답은 1번. Kalau yang opsi 2 itu jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu ini. Siso. Lalu yang opsi 3 itu ada biang lala. Dekwanramcha. Biang lala itu Dekwanramcha. Lalu yang opsi 4 itu ada komedi putar.
회전 먹마. 회전 먹마 itu komedi putar. Kita lanjut ke nomor 24. (24번) 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. Yongchop saat hal melakukan. Yongchop pengelasan. Pulkoci tuelsi senika dika karena. Pulkoci bunga apinya. Suis bisa tuel memercik. Cusim haseo berhati-hatilah. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. 네, ya, dachichi antorok cuihagesmida. Cuihagesmida akan berhati-hati. Torok supaya jian tidak tachi, terluka. Kita coba dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. Yongchop halte, saat hal melakukan yongchop pengelasan, pulkoci tuelsi senika, nika karena, suis bisa tuel memercik pulkoci bunga apinya, chosim haseo berhati-hatilah. 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. 네, ya, dachichi antorok cuihagesmida. Cuihagesmida akan berhati-hati, torok supaya jian tidak tachi, terluka. Membahas tentang yongchop ya, pengelasan. Jelas ya, yang sedang mengelas itu ada di opsi 2. Chong tapen ipon. Kita lanjut ke nomor 25. (25번) 이것은 무엇입니까? I것은 ini, musimika apa, gambar apa itu teman-teman? Itu gambar perancah. Kita lihat dulu opsinya. 1. 벽돌입니다. Pyeokdol itu batu bata. Seperti ini tulisannya. Sebentar. Pyeokdol itu batu bata. 2. 비계입니다. Bige itu perancah. Bige. 3. 콘크리트입니다. Konkrete itu beton. (4) 거푸집입니다. Kopujip itu cetakan. Ini gambar bige, perancah. Jelas ya? Chong tapen ipon. Kita lanjut ke nomor 26. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? Yoki는 di sini.
어디입니까? di mana? di sini di mana? 1. 고깃집입니다. 고깃집, restoran daging. Seperti ini, sebentar. 이. 분식집입니다. 분식집, 분식집 itu kedai kecil. 3. 한식당입니다. 한식당 ini yaitu restoran Korea. 한식당, restoran Korea. 4. 횟집입니다. 횟집, itu restoran sushi atau sashimi. Seperti ini tulisannya, sebentar. Ini ya, kalau diperhatikan, di sini ada tulisan 한국 횟집, 정답은 4번. Itu adalah restoran sushi atau sashimi. Lanjut ke nomor 27. (27번) 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 이 사람은, orang ini, 무엇을 하고 있습니까? Koi sedang melakukan muat apa? Orang ini sedang melakukan apa? Itu sedang mengukur panjang ya, dengan poniokelipose atau jangka sorong. Kita lihat opsi pertama. 1. 길을 조절하고 있습니다. 길을 조절하고 있습니다. Koi sedang 조절, mengendalikan 길, panjangnya. Kurang tepat ya. 2. 길을 측정하고 있습니다. 길을 측정하고 있습니다. Koi sedang 측정, mengukur 길 panjang. 3. 무게를 조절하고 있습니다. 무게를 조절하고 있습니다. Koi sedang 조절, mengendalikan muge, beratnya. 4. 무게를 측정하고 있습니다. 무게를 측정하고 있습니다. Koi sedang 측정, mengukur muge, beratnya. Enggak ya, itu sedang mengukur panjangnya. 정답은 2번 ya. Kita dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 이 사람은, orang ini, 무엇을 하고 있습니까? sedang melakukan apa? 1. 길을 조절하고 있습니다. 길을 조절하고 있습니다. Koi sedang 조절, mengendalikan 길 panjangnya. 2. 길을 측정하고 있습니다. 길을 측정하고 있습니다. Koi sedang 측정, mengukur 길 panjangnya. 3. 무게를 조절하고 있습니다. 무게를 조절하고 있습니다. Koi sedang 조절, mengendalikan muge, beratnya. 4. 무게를 측정하고 있습니다. 무게를 측정하고 있습니다. Koi sedang 측정, mengukur muge, beratnya. Jelas ya? 정답은 2번. Untuk yang 조절, mengendalikan, itu seperti ini tulisannya. 조절. Lalu untuk 측정, yang mengukur,
seperti ini. Kita lanjut ke nomor 28. (28번) 문제입니다. 증명사진은 얼마나 있습니까? 증명사진, pas fotonya, 얼마나 있습니까? Ada berapa? 1. 3잔 있습니다. 세잔 있습니다. 있습니다 ada, 세잔. 3 gelas. Can ya, seperti ini tulisannya. 2. 3권 있습니다. 세권 있습니다. 있습니다 ada, sekon 3 jilid. Untuk buku. 3. 3장 있습니다. 세장 있습니다. 있습니다 ada, 세장 3 lembar. 4. 3갑 있습니다. Sekap 있습니다. Cup itu artinya bungkus. Biasanya dipakai buat rokok. Sekap seperti ini. Yang jan itu untuk gelas, kwon itu untuk jilid, kayak jilid buku, jang itu lembar, cup itu bungkus. Jelas ya? 정답은 3번. Kita lanjut ke nomor 29. (29번) 문제입니다. 공원은 어디에 있습니까? 공원은 tamannya 어디에 있습니까? Taman, kita cari dulu. Taman. Ini ada 공원, taman. Ini 백화점 mall. 버스 정류장, halte bis. 옷 가게, toko pakaian. 인형 가게, toko boneka. 서점, toko buku. 공원, tamannya ada di mana? 1. 백화점 옆에 있습니다. 백화점 옆에 있습니다. 있습니다 ada. 옆에, di sampingnya. 백화점, mall. Ini 공원, ini 백화점. Ada di sampingnya mall. Tidak ya? 2. 서점 건너편에 있습니다. 서점, 건너편에 있습니다. 있습니다 ada. 건너편, di seberangnya. 서점, toko buku. Enggak ya, di seberangnya toko buku itu adanya 백화점, bukan 공원. 3. 옷가게 뒤에 있습니다. 옷 가게 뒤에 있습니다. 있습니다 ada. 뒤에 di belakang 옷 가게, toko pakaian, toko baju. Enggak ya, jauh. 4. 백화점 맞은편에 있습니다. 백화점 맞은편에 있습니다. 있습니다 ada. 맞은편에, di seberang. 백화점 mall. Betul ya, ini 공원 ada di seberang 백화점 mall. Ini ada jalan, ada 공원, ada 백화점. Maka ini di seberangnya. 정답은 4번. Kita ulangi. 다시 들으십시오. 공원은 어디에 있습니까? 공원 tamannya 어디에 있습니까? ada di mana? 1. 백화점 옆에 있습니다. 백화점 옆에 있습니다. Ada di samping 백화점 mall. Enggak ya, yang di samping mall itu adanya pose 정류장. 2. 서점 건너편에 있습니다. 서점 건너편에 있습니다. 있습니다 ada. 건너편, di seberangnya. 서점, toko buku. Enggak ya, seberangnya toko buku itu 백화점. 3. 옷가게 뒤에 있습니다. 옷 가게 뒤에 있습니다. 있습니다 ada. 뒤에 di belakang 옷 가게, toko pakaian. 4. 백화점 맞은편에 있습니다.
백화점 맞은편에 있습니다. 있습니다 ada. 맞은편 di seberang. 백화점 mall. Betul ya? Ini ada di seberangnya ini. 정답은 4번. Kita lanjut ke nomor 30. 30번 문제입니다. 이제 그물 세척을 시작합시다. 이제 sekarang 그물 세척을 시작합시다. sekarang 시작합시다. Mari mulai. 세척 mencuci atau membersihkan kemul jaringnya. Kita ulangi sekali lagi. 다시 들으십시오. 이제 그물 세척을 시작합시다. 이제 sekarang kemul 세척을 시작합시다. 시작합시다. Mari mulai. 세척 mencuci atau membersihkan kemul jaringnya. Kita lihat dari opsi pertama. 넓게 펼쳐서 말렸어요. Telah dikeringkan. 펼쳐서 dengan dibentangkan 넓게 yang luas. opsi 2. 물고기가 많이 잡혔네요. 네요와 많이 잡 banyak menangkap 물고기 ikan. Wah, banyak menangkap ikannya. opsi 3. Koapun sakiral 가져올게요. 가져올게요 akan dibawakan atau akan membawakan punsaki. Penyemprot koap. Tekanan tinggi. Akan dibawakan penyemprot air tekanan tinggi. opsi 4. 뜰채도 준비하는 게 좋겠어요. Akan bagus 준비 menyiapkan. 뜰채도 saringan yang kecil juga. Tadi pertanyaannya, sekarang mari mulai secok. Membersihkan atau mencuci kemul jaringnya. Sekarang mari mulai membersihkan jaringnya. Membersihkan jaring itu dengan koap punsaki. 정답은 3번. (31번) 문제입니다. 한눈 팔면 안 돼요. 한눈 팔면 안 돼요. 안 돼요. Tidak boleh. Kalau 한눈 팔 itu tidak waspada atau memalingkan wajah. 기계를 사용할 때에는 위험해요. 기계를 사용할 때는 saat saya menggunakan gigi mesin, 위험 berbahaya. Kita ulangi. 다시 들으십시오. 한눈 팔면 안 돼요. 한눈 팔면 안 돼요. 안 돼. Tidak boleh. Kalau 한눈 팔 itu memalingkan wajah atau kayak tidak waspada seperti itu. 기계를 사용할 때에는 위험해요. 기계를 사용할 때는 saat saya menggunakan gigi mesin, 위험 berbahaya, jangan berpaling. Saat menggunakan mesin berbahaya. Kita lihat opsi pertama. Neya, 눈이 아프면, kalau apa sakit, nun matanya, kalau matanya sakit, 바로 안과에 갈게요. 갈게요 akan pergi, 안과에 ke polimata, 바로 langsung. Enggak ya, tidak berbicara tentang matanya yang sakit. opsi 2. Neya, 다음부터 mulai ke depannya atau mulai berikutnya, 주의할게요 akan berhati-hati. opsi 3. 아니요, tidak. 눈이 넓어서 좀 힘들겠네요. 좀 힘들 agak sulit. Karena noni itu sawahnya, luas. Enggak ya, tidak berbicara tentang non ya.
Opsi 4, 아니요, tidak. 눈이 많이 내리면 집에 있을게요. kalau 많이 내리, turun banyak, nun salju, 있을게요 akan ada, 집에, di rumah. Enggak ya, ini tentang disuruh berhati-hati saat menggunakan mesin karena berbahaya. 정답은 2번. 네, ya. 다음부터 mulai berikutnya, 주의할게요 akan berhati atau akan memperhatikan. Kita lanjut nomor 32. (32번) 문제입니다. 안녕하세요. 인도에서 온 아미르예요. 자가 씨는 무슨 일을 하세요? 안녕하세요. Halo. Indoeso on Amireo adalah Amir. On yang datang Indoeso dari India. Jaka secara jaka musun iril heo. Heo melakukan pekerjaan. Urusan atau kegiatan musun apa? Kita ulangi. 다시 들으십시오. 안녕하세요. 인도에서 온 아미르예요. 자가 씨는 무슨 일을 하세요? Annyeonghaseyo. Halo. Indoeso on Amireo adalah Amir. On yang datang Indoeso dari India. Jaka secara jaka musun iril heo. Heo melakukan pekerjaan, urusan, atau kegiatan musun apa? Halo, saya Amir yang datang dari India. Saudara Jaka melakukan urusan atau pekerjaan apa? Kita lihat dari opsi pertama. 전에는 sebelumnya 고향에서도 그 일을 해본 적이 있어요. 적이 is pernah, pon mencoba, he melakukan, ke pekerjaan itu, 고향에서도 di kampung halaman juga. Ini kurang tepat ya. Opsi 2, 한국 회사에 취직하기 위해 한국어를 배우고 있어요. Ko is sedang, belajar 한국어 bahasa Korea, untuk 취직하기 bekerja, 회사에 di perusahaan 한국 Korea. Sedang belajar bahasa Korea untuk bekerja di perusahaan Korea. Opsi 3, 일을 구하지 못할까봐, khawatir atau takut, 못할 tidak bisa, 구하 mencari pekerjaan, 걱정 중이에요, sedang, 걱정 khawatir. Kalau opsi 4, 일을 별로 어렵지 않아서, karena pekerjaannya 별로 어렵지 않, tidak terlalu sulit, gampang 할 수 있을 것 같아요. 것 같아요 sepertinya, Suis bisa, hal melakukannya, gampang, segera. Ditanya, sedang melakukan apa? Pekerjaan apa atau kegiatan apa? Yang menyatakan sebuah kegiatan, 정답은 2번. Dia sedang belajar bahasa Korea untuk bekerja di perusahaan Korea. Kita lanjut ke nomor 33. (33번) 문제입니다. 제 체류 기간이 4개월 정도 남았는데 어떻게 해야 돼요? 체류 기간 masa tinggal masa tinggal saya 4개월 정도 남았는데, nama tersisa, 정도 sekitar 4개월 4 bulan. Masa tinggal saya tersisa sekitar 4 bulan. 어떻게 해야 돼요? 해야 돼요 harus, yang melakukan 어떻게 bagaimana, harus bagaimana. Kita dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 제 체류 기간이 4개월 정도 남았는데 어떻게 해야 돼요?
제 체류 기간 masa tinggal saya 4개월 정도 남았는데 nama tersisa 정도 sekitar 4개월 4 bulan. Otoke hiatuyo, hiatuyo harus saya melakukan otoke bagaimana? Harus bagaimana? Opsi pertama, 빨리 체류 기간 연장허가 신청을 하면 좋겠네요. 좋겠kan bagus면 kalau melakukan 신청 pendaftaran, 허가 izin, 연장 perpanjangan, 체류 기간 masa tinggal, paling cepat. Kalau opsi 2, 체류 기간이 만료일 때까지 여기에 일할 거예요. 거요 akan, ilhal bekerja, 여기에 di sini, 때까지 sampai saat, 만료일 berakhir atau habisnya, 체류 기간 masa tinggal. Kalau opsi 3, 장기 체류를 하고 싶으면, kalau, gosip ingin, 체류 tinggal, 장기 jangka panjang, kalau ingin tinggal jangka panjang, 외국인 등록을 하세요. 하세요 lakukanlah, 등록 registrasi, 외국인 orang asing. opsi 4, 한국에서 사진 벌써 4년 10개월이군요. 산지, maaf, ji sejak san tinggal, 한국에서 di Korea, 벌써 sudah 4 tahun 10 bulan. Tadi pertanyaannya, masa tinggal saya tinggal tersisa 4 bulan. Harus bagaimana ya? Berarti dia harus mendaftar izin perpanjangan 체류 기간 paling cepat. Kenapa harus paling? Karena tinggal 4 bulan lagi. 정답은 1번. Tiga, 4. (34번) 문제입니다. 나트씨, 4월 21일에 시간이 있어요? Nate sih, saudara Nate, 4월 21일에 시간이 있어요? Saya apakah ada sikan waktu di bulan 4 tanggal 21? Kita ulangi dulu. 다시 들으십시오. 나트씨, 4월 21일에 시간이 있어요? Nate sih, saudara Nate, 4월 21일에 시간이 있어요? 있어요 apakah ada sikan waktu di bulan 4 tanggal 21? Apakah ada waktu di tanggal 4 bulan, di bulan 4 tanggal 21? Kita lihat dari opsi pertama. 시간이 있을 때마다 낚시하러 가요. Temada, setiap saat, is ada sikan waktu, setiap ada waktu, kayo pergi, ro untuk, hak melakukan, naksi memancing. Ini nggak nyambung ya, ini nggak ditanya ketika ada waktu melakukan apa. Ini cuma ditanya di bulan 4 tanggal 21 ada waktu atau tidak. Kalau opsi 2, 4월 21일엔 3일 후에요. 후에요, setelah bulan 4 tanggal 21 selama 3 hari. Enggak ya, ini kurang nyambung. Kalau opsi 3, kemarin di hari itu 한국 수업이 있어요. Saya ada suap kelas 한국 Korea. Kalau opsi 4, 우리 회사 월급 날은, ini harusnya 우리 회사 ya. 우리 회사, perusahaan kami, 월급 날, hari atau tanggal gajiannya itu di bulan 21. Enggak ya, ini tidak tanya kapan tanggal atau hari gajiannya.
Dia tanya ada waktu atau tidak. Yang paling tepat itu opsi 3. Kenal di hari itu. Dia ada, soyo ada, suap kelas, Hanguk, Korea. 정답은 3번. Kita lanjut ke 35. 35번 문제입니다. 자가씨, 지금 밖에 날씨가 어때요? Caka sih, secara caka, 지금 sekarang, pakai nalsiga, oteo. Oteo bagaimana? Nalsi cuaca pakai di luar. Saudara caka, oteo bagaimana? Cuaca di luar 지금 sekarang. Kita ulangi dulu. 다시 들으십시오. 자가씨, 지금 밖에 날씨가 어때요? Caka sih, secara caka, 지금 pakai nalsiga oteo. Oteo bagaimana? Nalsi cuaca pakai di luar. 지금, sekarang. Bagaimana cuaca di luar sekarang? Opsi pertama, nalsiga 좋으니까. Nika karena coh bagus. Nalsi cuacanya tengsanal kaca. Kaca mari pergi. Tengsan mendaki. Enggak ya. Kurang tepat opsi 2. 지금 비가 오고 바람이 불어요. 지금 sekarang 비가 turun hujan kok dan 바람이 anginnya 불어요 bertiup. Opsi 3. 우산이 안 가지고 와서 karena an kaci tidak membawa usan payung, ozi bajunya soyo basah. Enggak ya, dia cuma tanya cuaca di luar sekarang bagaimana. Opsi 4, mail nuni waso 너무 지루했어요. 너무 지루했어요. Sangat membosankan, karena nuniwa turun salju, mail setiap hari. Jelas ya, 정답은 2번. Bagaimana cuaca di luar sekarang? 지금 sekarang 비가 turun hujan kok dan 바람이 불어요. Anginnya 불어 bertiup. 정답은 2번. Kita lanjut ke nomor 36. 36번 문제입니다. 오늘 딸기가 아주 달고 맛있어요. Oner, talgika oner hari ini, talgika stroberinya, aju tal, sangat manis kok dan masih soyo enak. 자, 이거 하나 먹어봐요. 자, 이거 하나 먹어봐요. Bayo, cobalah makan hana satu iko ini. Cobalah makan satu ini. 어머, 정말 맛있네요. 딸기는 얼마예요? Omo, astaga, 정말 맛있네요. Sangat enak. Talgi stroberinya, 얼마예요? Berapa? 한 바구니에 7,000원이에요. 한 바구니, satu keranjangnya, 7,000won, 7.000 won. Kita ulangi sekali lagi. 다시 들으십시오. 오늘 딸기가 아주 달고 맛있어요. Onel talgiga, talgi strawberry onel hari ini, aju tal kok sangat manis kok dan masih soyo enak. 자, 이거 하나 먹어봐요. 자, 이거 하나 먹어봐요. Bayo, cobalah makan hana satu iko ini. 어머, 정말 맛있네요.
어머, 아싸가 정말 맛있네요. sangat enak. 딸기는 얼마예요? 딸기는 스트로베리냐? 얼마예요? berapa? 한 바구니에 7,000원이에요. 한 바구니 satu keranjangnya 7,000 won. 7.000 won. Jelas ya, kita berbicara tentang strawberry dan 7.000 won. 정답은 1번. Kita lanjut ke nomor 37. (37번) 문제입니다. 저 말씀 좀 여쭐게요. saya 말씀 좀 여쭐게요. mau bertanya. 우체국이 어디에 있어요? 우체국이 kantor pos 어디에 있어요? 있어요. ada 어디 di mana? 아, 걸어가기는 좀 멀 거예요. 걸어가기는 kaki pergi 걸어 berjalan kaki 좀 멀 거예요. sedikit jauh, agak jauh. 여기에서 302번 버스를 타고 가세요. 여기에서 402번 버스를 타고 가세요. 가세요 pergilah. 타고 dengan naik bus bis nomor 302. 여기에서 dari sini. 감사합니다. 감사합니다. terima kasih. Ada percakapan laki-laki bertanya, ada di mana letak ucekuk kantor pos. Lalu Yoja perempuannya bilang kalau letaknya jauh dan disarankan untuk naik bis saja. Berarti letaknya ada di halte bis ya, pose Chongryuchang. Kita ulangi sekali lagi. 다시 들으십시오. 저 말씀 좀 여쭐게요. 저 말씀 좀 여쭐게요. mau bertanya. 우체국이 어디에 있어요? 우체국이 kantor posnya 어디에 있어요? 있어요. ada 어디 di mana? 아, 걸어가기는 좀 멀 거예요. 걸어가기는 좀 멀 거예요. 좀 멀 거 agak jauh. pergi 걸어 dengan berjalan kaki. 여기에서 302번 버스를 타고 가세요. 여기에서 402번 버스로 타고 가세요. 가세요 pergilah. 타고 dengan naik bus bis nomor 302. 여기에서 dari sini. 감사합니다. 감사합니다. terima kasih. jelas ya? 정답은 2번. Kita lanjut ke nomor 38. (38번) 문제입니다. 한강 축제에 오신 여러분께 안내 말씀드립니다. 한강 축제에 오신 여러분께 안내 말씀드립니다. diberikan 말씀 perkataan aneh informasi diberikan informasi 여러분께 pada semua osin yang datang 축제 ke festival 한강 Sungai Han. 오늘 노래 대회는 하늘 정원에서 열립니다. 오늘 노래 대회는 대회 lomba atau kompetisi 노래 bernyanyi o늘 hari ini 하늘 정원에서 열립니다. 열리 dibuka 정원에서 di taman 하늘. 하늘 정원은 정문 주차장에서 오른쪽으로 오시면 됩니다. 하늘 정원은 정원 taman atau kebun 하늘 정문 주차장에서 오른쪽으로 오시면 됩니다. 됩니다. boleh kalau osi datang o른쪽으로 ke arah kanan esok dari
정문 주차장. 정문 pintu masuk 주차장 parkir. Dari tempat parkir ke sebelah kanan. 노래 대회가 끝나면 같은 장소에서 무료 축하 공연도 열릴 예정입니다. 노래 대회가 끝나면 kalau karena selesai 대회 kompetisi 노래 bernyanyinya 같은 장소에서 무료 축하 공연도 열릴 예정입니다. 예정입니다 rencananya 열릴 dibuka 공연 pertunjukan 축하 selamat 무료 gratis 장소에서 di tempat 같은 yang sama. 관심 있는 분들은 지금 하늘 정원으로 와주십시오. Kuansi minat punteran orang-orang ini yang punya kuansi minat 지금 하늘 정원으로 와주십시오. 와주십시오. datanglah 정원으로 ke kebun atau ke taman 하늘 지금 sekarang. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. Kita coba dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 한강 축제에 오신 여러분께 안내 말씀드립니다. 한강 축제에 오신 여러분께 안내 말씀드립니다. diberikan 말씀 perkataan aneh informasi diberikan informasi 여러분께 pada semua orang 오신 yang datang 축제 ke festival 한강 sungai Han. 오늘 노래 대회는 하늘 정원에서 열립니다. 오늘 노래 대회는 대회 kompetisi 노래 bernyanyi 오늘 hari ini 하늘 정원에서 열립니다. 열리 dibuka 정원에서 di taman atau di kebun 하늘. 하늘 정원은 정문 주차장에서 오른쪽으로 오시면 됩니다. 하늘 정원은 kebun atau taman 하늘 정문 주차장에서 오른쪽으로 오시면 됩니다. 됩니다 play kalau osi datang o른쪽으로 ke arah kanan esok dari 정문 주차장 tempat parkir. 노래 대회가 끝나면 같은 장소에서 무료 축하 공연도 열릴 예정입니다. 노래 대회가 끝나면 kalau karena selesai 대회 kompetisi 노래 bernyanyinya 같은 장소에서 무료 축하 공연도 열릴 예정입니다. 예정 rencananya 열릴 dibuka 공연 pertunjukan 축하 selamat 무료 gratis 장소에서 di tempat 같은 yang sama. 관심 있는 분들은 지금 하늘 정원으로 와주십시오. 감사합니다. Kuansi minat punteran orang-orang ini yang ada kuansi minat bagi yang berminat 지금 sekarang 하늘 정원으로 와주십시오. 와주십시오. datanglah 정원으로 ke taman atau ke kebun 하늘. 감사합니다. terima kasih. Kita lihat dari dari pertanyaan dulu. 두 사람이 dua orang 모세트에 이야기하고 있는지 고르십시오. bila 있는지 sedang bercerita tentang muat apa. Sedang bercerita tentang apa? Opsi pertama, 행사에 신청 방법 알리기 위해 untuk 알리기 memberitahu 방법 cara 신청 pendaftaran 행사 acara enggak ya? Opsi 2, 행사에 온 사람들을 소개하기 위해 untuk 소개 memperkenalkan 사람들 orang-orang yang datang 행사에 ke acara enggak ya? Opsi 3, 행사가 열리는 장소 안내하기 위해 untuk 안내하기 menginformasikan 장소 tempat 열리 dibukanya 행사 acara. Betul ya? Tentang tempatnya.
Opsi 4, 행사가 끝나는 시간을 알려주기 위해. W untuk 알려주기 memberitahukan, sigan waktu, kena selesainya 행사 acara. Nggak ya? Kurang tepat. Ini berfokus ke 장소nya. 정답은 3번. Kita lanjut ke 39. (39번) 문제입니다. 마두 씨, 통장 확인해 봤어요? Madu sih, saudara Madu. 통장 확인해 봤어요? 봤어요. apakah sudah? 확인 mengecek 통장 rekeningnya? 저는 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 저는 saya 이번 달 월급이 월급 gaji 이번 달 bulan ini cukup 많이 들어온 것 같아요. 것 kata sepertinya terón masuk cukup 많이 agak banyak. 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요? 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요. 달라 berbeda. Kwa dengan kemek jumlah pon yang dilihat 표준 근로계약서에서 di SLC cio kan? 곧 설날이라서 상여금이 나와서 그래요. Kot solari라서 so karena kot segera solar Imlek 상여금이 나와서 그래요. 그래요 seperti itu. So karena nawa keluar 상여금 bonusnya. 아, 그렇군요. 그렇군요. begitu. 전 갑자기 월급이 많이 들어와서 놀랐어요. 전 saya 놀랐어요. terkejut so karena 많이 들어 banyak masuk 월급 gajinya 갑자기 tiba-tiba. 그리고 다음 달에도 월급이 많을 거예요. 그리고 dan dalam 달에도 bulan depan juga 월급이 gajinya 많을 거예요. 거의 akan banyak. 보통 2월에 연말정산 환급금이 들어오거든요. Potong biasanya iwore di bulan 2 연말정산 월급 급이 들어오거든요. termasuk 월급 gaji 연말정산 pemotongan pajak akhir pengembalian pajak akhir tahun. 그래요? 그럼 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. 그래요? benarkah? 그럼 kalau begitu, 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. Suis bisa 보낼 mengirim, 더 많이 lebih banyak 돈 uangnya 고향에 kampung halaman. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. akan bagus면 kalau 항상 selalu termasuk 많이 banyak 월급 gajinya. Kita dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오. 마두 씨, 통장 확인해 봤어요? Madu sih, saudara Madu, 통장 확인해 봤어요? 봤어요. apakah sudah 확인 mengecek 통장 rekeningnya? 저는 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 저는 saya 이번 달 월급이 조금 많이 들어온 것 같아요. 것 같아요 sepertinya 이번 달 월급 gaji 이번 달 bulan ini termasuk 조금 많이 agak banyak. 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요? 표준 근로계약서에서 본 금액과 달랐지요. 달라 berbeda kwa dengan kemek jumlah. Pon yang dilihat 표준 근로계약서에서 di SLC cio kan? 곧 설날이라서 상여금이 나와서 그래요. Kot solari라서 so karena kot segera solar Imlek 상여금이 나와서 그래요. 그래요 seperti itu. So karena nawa keluar 상여금 bonusnya. 아, 그렇군요. 그렇군요. begitu. 전
갑자기 월급이 많이 들어와서 놀랐어요. John saya 놀랐어요. terkejut karena money drop banyak masuk. 월급 gajinya 갑자기 tiba-tiba. 그리고 다음 달에도 월급이 많을 거예요. 그리고 dan 다음 달에 bulan depan juga 월급이 gajinya 많을 거예요. 거요 akan 많이 banyak. 보통 2월에 연말정산 환급금이 들어오거든요. 보통 biasanya 이월에 연말정산 환급금이 들어오거든요. termasuk 환급금 pengembalian 연말정산. Penghitungan pajak akhir tahun 이월에 di bulan 2. 그래요? 그럼 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. 그래요? benarkah? 그럼 kalau begitu, 고향에 돈을 더 많이 보낼 수 있겠네요. bisa 보낼 mengirim 더 많이 lebih banyak 돈 uangnya 고향에 ke kampung halaman. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. 항상 월급이 많이 들어오면 좋겠어요. 면 좋겠어요 akan bagus kalau 항상 selalu termasuk money banyak 월급 gajinya. Kita lihat 대화를 듣고 dengar 대화 percakapannya kok dan 영과 같은 것을 고르십시오. Koresipsio pilih kosel hal katan yang sesuai kok dengan neong isi. Kita pilih yang sesuai. Opsi pertama, 연말 정산 환급금이 환급 pengembalian 연말 정산 pajak akhir tahun 1월에 terowongan koyo akan termasuk di bulan 1. Enggak ya, maksudnya di bulan 2. Opsi 2, konsolidasi Crunchy sepertinya sok karena kod segera soal Imlek 월급이 좀 많아요. 월급 gajinya 좀 많아 agak banyak. Betul ya? Karena ada hari raya Imlek, gajinya agak banyak. Kalau opsi 3, 표준 근로 계약서인 테러 월급을 받았어요. Telah menerima 월급 gajinya tero sesuai ini yang ada 표준 근로 계약서 di SLC. Enggak ya, enggak sesuai, malah lebih banyak. Opsi 4, matusi setelah madu, 월급을 못 받아서 고향에 돌아간 takoheo. Takoheo katanya 돌아간 kembali 고향에 ke kampung halaman karena 못 받아 tidak menerima 월급 gajinya. Enggak ya? 정답은 2번. Kita lanjut ke nomor 40. (40번) 문제입니다. 어제 수미 씨 결혼식에 다녀왔어요? 어제 kemarin Sumi si 결혼식에 다녀왔어요. 다녀왔어요. Apakah telah pergi 결혼식에 ke pesta pernikahan Sumi si dari Sumi? 네, 결혼식에서 수미 씨가 한복을 입었는데 정말 예뻤어요. 네, iya. 결혼식에서 di pesta pernikahan Sumi si dari Sumi hanbok을 입었 menggunakan hanbok. Hanbok ya. 정말 예뻤어요. 정말 sangat 예뻐. cantik. 저도 가고 싶었는데 일이 많아서 못 갔어요. Jodoh saya juga kak gosip bos nanti gosip ingin kak pergi. Nanti tetapi iri mana so karena man banyak pekerjaan mod kasoyo tidak bisa pergi. 제가 결혼식에서 사진을 많이 찍었는데 보여줄까요? Saya 결혼식에서 사진을 많이 찍었는데 많이 찍어 banyak memotret sajin foto 결혼식에서 di pesta pernikahan. 보여줄까요? Maukah lihat? Kita dengerin sekali lagi. 다시 들으십시오.
어제 수미 씨 결혼식에 다녀왔어요? 어제 kemarin Sumi si 결혼식에 다녀왔어요? 다녀왔. Maka telah pergi 결혼식에 ke pesta pernikahannya Sumi si dari Sumi. 네, 결혼식에서 수미 씨가 한복을 입었는데 정말 예뻤어요. 네, iya 결혼식에서 Sumi 씨가 결혼식에서 di pesta pernikahan Sumi si dari Sumi 한복을 입었 telah menggunakan hanbok. 정말 예뻤어요. sangat cantik. 저도 가고 싶었는데 일이 많아서 못 갔어요. Jodoh saya juga ke gosip nanti gosip ingin kak pergi. Nengdek tetapi iri mana sok karena mana banyak pekerjaan mau kasoyo tidak bisa pergi. 제가 결혼식에서 사진을 많이 찍었는데 보여줄까요? Saya 결혼식에서 사진을 많이 찍었는데 많이 찍어 banyak memotret sa진 foto 결혼식에서 di pesta pernikahan. 보여줄까요? Maukah lihat? Kita lihat nomor 40. Dicari yang tepat ya, yang katen. Opsi pertama, 여자 perempuannya 어제 결혼식에 다녀왔습니다. 다녀왔 setelah pergi, 결혼식에 ke pesta pernikahan 어제 kemarin. Betul ya, 여자nya telah pergi. Kalau opsi 2, 남자 laki-lakinya 결혼식에서 여자를 만났습니다. Mana setelah bertemu 여자 perempuannya 결혼식에서 di pesta pernikahan. Gaya 남자nya tidak bisa hadir. Opsi 3, 여자 perempuannya 결혼식에서 사진을 못 찍었어요. 못 찍었 tidak bisa memotret sa진 foto 결혼식에서 di pesta pernikahan. Enggak ya, justru dia memotret banyak. Opsi 4, 남자 laki-lakinya iri 끝난 후에 결혼식에 갔습니다. Telah pergi 결혼식에 ke pesta pernikahan. 후에 setelah 끝난 selesai pekerjaannya. Enggak ya, dia tidak bisa pergi karena pekerjaannya banyak. Jelas? 정답은 1번. Baik teman-teman, itu untuk penjelasan didginya atau listeningnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.